Merci Anas pour cette excellente présentation et introduction. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs et directeurs généraux, madame la secrétaire générale, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, très honorables invités. Je suis tout d'abord très honoré en tant que Tunisien et Africain, de vous souhaiter la bienvenue à ces premières rencontres afro-asiatiques. Et dans un instant, nous allons donner la parole à d'éminentes personnalités du monde de la finance pour l'ouverture de nos travaux. Je pense à M. Erhan Marutoglu, Turkey Africa Business Council Vice Chairperson, M. Wissam Fattour, secrétaire général de l'Union des banques arabes, Madame Mouna Saïd, déléguée générale de l'Association professionnelle tunisienne de banque, donc de Tunisie, et M. Moulouneh Gobezi, qui représente la Banque centrale d'Éthiopie. Ces éminents spécialistes vont introduire évidemment les grandes lignes de notre rencontre aujourd'hui, mais avant de leur céder la place, je voudrais m'acquitter de deux tâches. Tout d'abord, rappeler que le succès de cette rencontre, une rencontre de haut niveau, on la doit à trois principaux partenaires qui ont travaillé depuis quelques mois de manière très intense, par des échanges très utiles, très fructueux. Je pense à Afek Event et son CEO, M. Hadi Bakay. Je pense à PR Lines, bien sûr, et son CEO, M. Anas Kris, qui vient de faire la présentation. Et je pense, bien entendu, au Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique et à notre ami Mahmoud Hamouda, qui, malheureusement, comme vous le savez, la situation en Libye est assez inquiétante en ce moment et Mahmoud n'a pas pu faire le déplacement. Mais aussi, je pense à Madame Angèle Bonané, notre secrétaire générale du Club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, qui, grâce à elle, évidemment, toute cette organisation n'aurait pas pu se faire dans les conditions idéales que nous avons eues, bien entendu. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'esprit de nos rencontres. L'esprit de nos rencontres s'appuie sur quatre piliers. Quatre piliers qui me paraissent fondamentaux. D'abord, et ça c'est très important, et c'est un thème évidemment que j'affectionne particulièrement, que je partage très souvent avec monsieur le conseiller spécial du président du Club des dirigeants des banques africaines, monsieur Alain Lenoir, c'est l'évolution impressionnante de la finance en Afrique ces 20 dernières années. Mais au-delà de ce thème-là, et je pense que c'est très important aussi, c'est l'objet de notre rencontre, c'est de nous ouvrir et de comprendre les grandes tendances de la finance en Asie. Et c'est pour cela, en tant que banquier africain, nous sommes là aussi. Le troisième point, moi, qui me paraît fondamental, c'est un thème dont je viens de parler avec mon voisin d'ailleurs, c'est la question de ces nouvelles technologies, les fintech, la blockchain. Quels sont leurs apports dans le financement de nos économies? Quels sont leurs avantages et les apports en matière de lutte contre l'exclusion sociale? Et enfin, le dernier thème, où va l'intermédiation financière aujourd'hui? Où vont nos banques face aux évolutions de nos systèmes financiers, de nos réglementations? Et comment doivent-elles rebondir
face à ces nouvelles technologies. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier encore les organisateurs, Anas, Hedi, Mahmoud, Angèle, Alain. J'ai travaillé ces derniers mois de manière assez intense avec eux, c'était un plaisir, dans le cadre de nos activités du club des dirigeants de banque et établissements de crédit d'Afrique. Et j'aimerais juste préciser une chose, il est important, je pense, que ces journées soient riches d'apports, bien entendu, et c'est notre vision au sein de notre club. Et donc, il est très important que nous puissions sortir avec quelque chose. Sortir avec des pistes de réflexion, sortir aussi avec sans doute des projets, je l'espère, et pourquoi pas le projet d'une plateforme qui rapproche nos continents. Il est très important que ce dialogue se poursuive dans un cadre, peut-être sous forme de club, comme peut-être Anas aura l'occasion de vous en parler. En tout cas, il est très important de fédérer nos forces. Mesdames et messieurs, au nom des organisateurs, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos travaux durant ces 2 jours. Bien entendu, nous restons à votre écoute et je vous remercie. Bien, alors, je vais donner la parole dans l'ordre, si vous permettez, l'ordre qui m'a été donc attribué. Je vais donner la parole à M. Erhan Barotoglou, qui est le représentant, le vice-chairperson de Turkey Africa Business Council. Mr. Barotoglou, you have the floor. Fine, how about yourself? No, just yeah, sure, just as fine. Thank you. That I just already Thank you. prepared that. So thank you very much. So, distinguished guests, I would like to welcome you all to Afro-Asia Banking Industry Conference 2019. But I would like to continue my speech in Turkish as the translators are here. Saygıdeğer büyükelçiler, konsoloslar, değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, 2019 Afro-Asya Bankacılık Endüstrisi Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz diyor ve saygılar sunuyorum. Özellikle dünyada gerçekleşen dijital gelişim ve dönüşümün en önemli uygulamaların alanlarından olan bankacılık ve finans sektöründe teknoloji kullanımının artması yönünde blok zincir, finansal teknolojiler, mobil aplikasyonlar, mobil ve dijital bankacılık sistemine yönelik bilgilerin paylaşılacağı, tartışılacağı bu önemli platforma destek verenler arasında DEİK, Türkiye, Afrika İş Konseyleri olarak bulunduğumuz için hem mutluluk hem de gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, kısa adıyla DEİK'ten biraz bahsetmek istiyorum ki, Türkiye'nin tüm dünya ülkeleriyle olan karşılıklı ekonomik ilişkilerinin daha da güçlenmesi yönünde önemli ve dünyada da benzeri olmayan şekilde ticari diplomasi yürütmekte olan bu iş dünyası kuruluşunu daha iyi tanıma imkanına sahip olunsun. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olarak yalnızca ticari ilişkilerin değil, yatırım ve hizmet alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde 139 ülke iş konseyleri, tabii bu ülke iş konseylerinin karşı kanatları olduğunu da göz önüne alırsak bu sayıyı 2 ile çarpmak gerekiyor. 5 sektörel, ki bunlar enerji, lojistik, sağlık, eğitim ve teknik müşavirlik hizmetleri olmak üzere ve 2 özel amaçlı iş konseyleri ki yatırım ve Dünya Türk İş Konseyi ve Türk özel sektörün neredeyse tamamını temsil eden 95 kurucu kuruluş vasıtasıyla Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme görevini tamamıyla üstlenmiş olup Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin
ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş diplomasisi örgütü olarak tanımlanabilir. Söz konusu iş konseyleri, ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere o ülkenin özel sektörünün ulusal düzeyde temsil eden muhatap kuruluşları vasıtasıyla ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine yönelik etkinlikler düzenlemekte, özel sektöre gerek partner bulma, gerekse ilgili ülkenin pazar ve mevzuat bilgilerine ulaşmada köprü görevi üstlenmektedir. DEİK Türkiye Afrika İş Konseyleri olarak 45 adet ülkeler arası iş konseylerimiz ile DEİK bünyesinde en çok iş konseyine sahibiz. DEİK Türkiye Asya Pasifik İş Konseyleri 19 ülke, Türkiye Avrasya İş Konseyleri 13 ülke, Türkiye Orta Doğu ve Körfez İş Konseyleri de 13 ülke iş konseylerinden oluşuyor. Hedefimiz Türkiye ile tüm dünya ülkeleri arasında ekonomik işbirliğinin temin edilmesine katkıda bulunmak üzere ülkeler arası iş konseylerimizin artmasını hedefliyoruz. Afrika kıtası hakkındaki düşüncelerimizden biraz bahsetmek istiyorum ki bu gerçekten önemli Türkiye'nin bakış açısı olarak. Afrika kıta ülkeleri ham madde kaynaklarının ihracını dengelemek, sermaye ve aramal ithalini optimize ederek endüstriyelleşmeyi, yerli üretimi ve ihracatı artıracak hedefler koymuşlar. Dolayısıyla Afrika kıtasının artan genç nüfusuna meslek, iş imkanı yaratarak ekonomilerini güçlendirme yönünde önemli adımlar atmaktadırlar. Özellikle 2019 büyüme beklentileri Afrika kıtası genelinde %4 olmakla birlikte Doğu Afrika büyüme beklentisi %5.9'dur. Afrika kıtasının artan nüfusu ki 2100 yılında 2040 Türk dünya nüfusunun %40'ı olacağı öngörüsü bulunmaktadır. Ham madde kaynaklarının varlığı ve bunların ihtiyaç pazarlarına ulaştırılması için enerji, altyapı, ulaşımın mutlak geliştirilmesi zorunluluğuyla birlikte kıtada yer alan ülkelerin birçoğunun kaynak zenginliğine rağmen gerekli bilgi, tecrübe ve teknolojiye gelişmiş ülkeler kadar yakın olmamaları sebebiyle Afrika kıtası ülkeleri tüm dünya ülkeleri için büyük bir pazar olarak tanımlanmaktadır. Çünkü büyük ham madde kaynaklarına sahip olup yakın tarih boyunca ve halen bunları ham madde olarak ihraç etmiş Afrika ülkeleri, özellikle Batı dünyası ve Doğu dünyası arasındaki mal üretim ve mal maliyetleri rekabeti nedeniyle tüm dünya pazarları için ham maddelerin kaynağında ve rekabetçi üretimi konusunda cazip bir alternatif üretim, ihracat ve mal dolaşım üsleri konumuna doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Birçok yatırım yapılmakta, Doğu ve Batı fonlarıyla bunlar gerçekleştirilmekte. Özellikle yapılan yatırımların ağırlıklı olarak lojistiğe yönelik olması, yani koridor adları altında ulaşım yolları, demir yolları, limanların yapılması ve veya tevsileri yanında şehir altyapılarının, elektrik üretim tesislerinin yapılıyor olmasının da tesadüf olmadığı bir gerçektir. Hepsi aynı hedefler doğrultusunda gerçekleşmektedir. Afrika'nın 2025 altyapı hedeflerini gerçekleştirmek üzere gerekli yıllık finansmanın 130-170 milyar Amerikan doları aralığında olduğu düşünülürse, direkt ve endirekt projelerin stoğunun ve fırsatlarının ne kadar büyük olduğu da göz önüne alınabilir. İşte bu gelişmede önemli paya sahip olan Türkiye olarak yaklaşık 15 yılda Afrika ile ticaret hacminde yakaladığımız olağanüstü ivme herkesin malumudur. Müteahhitlik şirketlerimizin gerçekleştirdiği işler de çok büyük hacme ulaşmaktadır. DEİK Türkiye Afrika İş Konseyleri olarak Afrika ülkeleriyle Türkiye'nin ticaret hacmini, ekonomik işbirliklerini, ülkeler arası farkındalığı arttırıcı olarak çalışmakta ve bu yöndeki imkanlar hakkında paydaşlarımız ile modeller üretme gayretleri içerisindeyiz. Aynı mealde siyasi ve ekonomik işbirliğimiz ile
tarihi yakınlığımız olan ülkeler ile de kazan, kazan ve yine kazan odağında Afrika kıta ülkelerinde ortak işbirliği imkanlarını araştırıyor ve gündemimize taşıyoruz. Unutmayalım ki büyük fırsatların büyük ihtiyaçlardan doğduğu bir gerçektir. En büyük ihtiyaçların Afrika kıtasında bulunduğu göz önüne alınırsa her konuda en büyük fırsatların da bu kıta ülkelerinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. İşte bu önemli. Mevcut ve potansiyel ihtiyaçların karşılanmasında bankacılığın ve finansman kuruluşlarının yerinin ne kadar önemli olduğu da yadsınamaz bir gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Geçtiğimiz haftada da bu konuyla ilgili önemli bir paylaşım, tartışma platformu yine İstanbul'da gerçekleşti. Bu dijital iletişim çağında bilgiye ulaşımın salesere aldığı bu zamanda tüm dünyanın, Asya ve özellikle de Afrika ülkelerinin aynı teknolojik ve efektif hizmetlere ulaşmaları yönünde engeller birer birer kaldırılmaktadır. Endüstri 4 adı altında günümüz trendinde yapay zeka ve uygulamalarına büyük bütçeler ayrılması ile gerek mal üretim, lojistik, gerekse hizmet sektörlerinde büyük bir gelişime, belki de devrime doğru hızlı ve kararlı bir yol alınmaktadır. Bankacılık ve finans ve finansal hizmetler alanında da gerek yatırım finansman modellemeleri, gerek kurumsal ve bireysel çözümler, onaylar, veri depolama alanındaki bulutlar, hızlar ve mobil bankacılık gibi kolaylıkların ve dijital çözüm yeniliklerinin tüm Afrika ve Asya ülkelerindeki finans kuruluşlarınca adapte edilmesi hem yerel veya yabancı yatırımcılar hem de ülke vatandaşları için önemli kolaylıklar getirecek, bankalarında göreceli olarak maliyetlerini düşürerek verimliliklerini azami de artıracaktır. Afrika ülkelerindeki bireysel ve kurumsal bankacılık ile ilgili olarak benim edindiğim en son bilgi ve tecrübelerde ülkelerdeki kısıtlamalar ve düzenlemelere bağlı olmak kaydıyla özellikle internet, mobil bankacılığın ve GSM operatörleri ile yapılan kapsamlı anlaşmalar ile hatlar üzerinde para transferlerinin büyük bir verimle ve artan hacimle kullanılmakta olduğunu gözlemledim. Blok zincir sisteminin, yani buna ledger da diyebiliriz belki bir anlamda ama ledger'lar için daha çok geçerli, blok zincir sistemini yaratacağı güvenli onay ve veri saklama mekanizmaları, bulut sistemleri, mobil ve internet bankacılığın daha da yaygınlaşması, dijital finansal çözümler, dijital pazarlama ve satış sistemleri, bunlar ile ilgili RegTech denilen yani düzenleyici teknoloji sistemler olarak adlandırılan hukuksal ve yönetimsel teknolojinin oluşturulması ve yerleştirilmesi ile ilgili bankacılık ve finans sektörünün önde gelen üst düzey temsilcilerinin yer alacağı bu önemli konferansın tüm katılımcıların beklentilerini azamide karşılayacak şekilde son derece verimli geçmesini diler. İnsanlık olarak teknolojinin hiçbir zaman esiri olmama ve fakat yaratıcı efendisi olmaya sonsuza kadar devam etme ve teknolojiyi insanların tümünün iyiliği için kullanma temennileriyle DEİK Türkiye Afrika İş Konseyleri adına bu önemli konferansa tekrar hoş geldiniz der. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder ve en derin saygılarımı sunarım. Thank you. All the best. Cheers. Thank you very much. Thank you very much. Merci, Monsieur le Vice-président. Je pense que vous aurez certainement beaucoup de questions et de contacts parmi notre délégation. Je souhaiterais donner la parole maintenant à Monsieur Wissam Fatour, secrétaire général d'Union des banques arabes. أهلا وسهلا. شكرا. تفضل. تقريبا حوالي 6 دقائق مش أكثر؟ ولا صباح الخير. Good morning. I would like to speak with my own language, which is Arabic, so I kindly ask you to have the translation.
أصحاب المعالي والسعادة والسيادة كلهم باسمه وصفته، أيها الحضور الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. يشرفني أن أتحدث إلى جمعكم الكريم، ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في حفل افتتاح أعمال هذا المؤتمر الهام، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر، وأخص بالشكر الأستاذ الهادي البكاي على دعوة اتحاد المصارف العربية للتحدث في هذا الحدث الهام. بداية اسمحوا لي باختصار شديد إشراح ما هو اتحاد المصارف العربية. اتحاد المصارف العربية هو منظمة عربية انبثقت عن جامعة الدول العربية عام 1973، يعني منذ حوالي 45 عاما، ويضم حاليا 360 مصرف عضو منتشرين حول العالم. فإذا هو اتحاد المصارف العربية أينما وجدت في العالم، ولكن بلا شك طبعا المصارف العربية موجودة أكثر في العالم العربي. ويضم أيضا البنوك المركزية العربية، وأيضا الجمعيات المصرفية المحلية في كل دولة عربية. فإذا يعتبر هذا الاتحاد أكبر تجمع مصرفي عربي في المنطقة. بلا شك له علاقات قوية جدا مع المجتمع الدولي، بما فيها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الفيدرالي الأمريكي، وزارة الخزانة الأمريكية، وجميع المؤسسات اللي هن بنسميهم نحن ريجوليترز، مثل لجنة بازل أو فاتف اللي هي معنية بقوانين مكافحة غسل الأموال وقوانين مكافحة الإرهاب، وأيضا Financial Stability Board أو مجلس الاستقرار المالي. هذه المؤسسات طبعا هي مؤسسات ريجوليترز التي ترعى العمل المصرفي في العالم. أيها الحضور الكريم، سوف نناقش اليوم إحدى أهم القضايا التي تشغل المجتمع المالي والمصرفي. بلا شك أنا كلمتي حتكون منطلق مصرفي تام. طبعا الأستاذ إرهام ذكر بكلمته شيء مهم جدا، وما هي العلاقة التجارية والشركة المالية مع المصارف. أنا اللي ححاول أوضحها شوي. سواء هذه القضايا سواء من حيث الفرص التي توفرها أو بالنسبة إلى المخاطر التي تمثلها، ألا وهو اعتماد التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة في الصناعة المصرفية. كيف نستطيع فعلا أن نطبق التكنولوجيا المالية فينتك في البانكينج سيستم في الصناعة المصرفية؟ كما تعلمون أيها الحضور الكريم، يشهد العالم اليوم عملية انتقال متسارع للتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك بفضل التكنولوجيا المالية وما توفره من أدوات وآليات لتخفيف الاعتماد على النقود الورقية والانتقال إلى الاعتماد على النقود الإلكترونية المشفرة. ولكن اسمحوا لي في البداية أن أعرف ما هي التكنولوجيا المالية أو فينتك. أذكر التعريف كما هو وارد في مجلس الاستقرار المالي باللغة الإنجليزية Financial Stability Board. عرف مجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board التكنولوجيا المالية بأنها technologically enable financial innovation that could result in new business models, applications, processes, or products with an associated material effect on financial market and institution and the provision of financial services. أو باللغة العربية تعني الابتكار المالي ذي التمكين التكنولوجي والذي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال أو تطبيقات وعمليات أو منتجات جديدة ذات تأثير مادي على الأسواق والمؤسسات المالية وعلى توفير الخدمات المالية. وكما تعلمون أيضا أيها الحضور الكريم، فقد ازداد استخدام مصطلح التكنولوجيا المالية فينتك بشكل كبير جدا في الأعوام الأخيرة، وهو يستخدم لوصف مجموعة واسعة من الابتكارات والتطبيقات. أما بالنسبة لحجم التكنولوجيا المالية في المنطقة ما هي الحجم كفاليو، فلا يزال صعب حتى الآن تحديد ونسبة نموه وأثاره المحتمل على الصناعة المصرفية. ولكن بحسب ورقة استشارية عن لجنة بازل،
فإن أحد مقاييس النمو التي يمكن استخدامها لمعرفة حجم هذا القطاع هو طبعا Venture Capital Investment. بالنسبة للمصارف أيها الحضور الكريم، أيها السيدات والسادة، تبحث المصارف اليوم عن طريق الاستفادة من اعتماد التكنولوجيا المالية في عملياتها، ولكن أيضا بحسب ورقة صادرة من لجنة بازل فإن المصارف لا تزال تركز في المقام الأول على تطبيقات الفنتك في عمليات المدفوعات. يعني مين اليوم المصارف قد ما عم نحكي على الفنتك، اليوم المصارف أكثر شيء عم تحكي على البيمنت سيستم، يعني ما عندها فعلا، عم نحكي بالأغلبية مش الكل، ما عندها فعلا خدمات مالية إلكترونية مثل اللي بتقدمها الشركات المالية. مبدئيا المصارف ما زالت محصورة ضمن موضوع المدفوعات. ومع ذلك فإن المصارف تتطلع على رحم متزايد لاستخدام التكنولوجيا عبر ما يسمى بالفاليو تشين بأكملها، ولكن اختيار التكنولوجيا المالية المناسبة والتطبيق الناجح لها لا تزال تشكل تحديا كبيرا للمصارف، وخصوصا التي لديها ثقافة ابتكارية ضعيفة. أنا بدي أنصح شركات التكنولوجيا إذا موجودين بالقاعة، هذه فرصة كبيرة يصير في بارتنرشيب ما بين الفنتك كومباني وما بين البانكينج، لأنه فعلا المصارف وكما لمسنا نحن طبعا محادثتنا مع المصارف الأعضاء لدى الاتحاد بحاجة هذه المصارف لهذه الخبرات. ولكن في أمر مهم جدا لازم شركات التكنولوجيا تأخذه بعين الاعتبار بشكل كبير، وهو الامتثال، الكومبلاينس، وخاصة الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، وأهمها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التحدي الأكبر للمصارف على استخدام الفنتك والمدفوعات عبر الحدود هو الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. هذا الموضوع هام وهام جدا للشركات التكنولوجيا لتأخذها بعين الاعتبار لتستطيع فعلا أن هناك شراكة بين هذه الشركات وبين القطاع المالي. ما هو رأينا في موضوع التكنولوجيا المالية؟ خليني أتناول بشكل سريع ما هي الفرص التي تقدمها وما هي التحديات. تمثل التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة فرصا وتحديات في وقت عينه للمصارف والمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية. لذلك يتوجب على المصارف والجهات الرقابية، نحكي على السنترال بانك، النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفي وتطوير الابتكار في القطاع المالي والمصرفي. ومن شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة المصارف والاستقرار المالي وحماية المستهلك وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما فيها طبعا قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون الإضرار بالابتكارات النافعة في الخدمات المالية وخصوصا التي تستهدف الشمول المالي. فإذا هذا التوازن ما بين الابتكار وما بين الرقابة، وهنا البنوك المركزية طبعا مدعوة لتطوير أجهزة الرقابة وأن تطلع من الرقابة المصرفية التقليدية إلى رقابة مصرفية أكثر تطورا لتستطيع فعلا تراقب العملية المصرفية الإلكترونية. خلينا نستعرض بشكل سريع ما هي الادفانتج اللي بتعطيها التكنولوجيا أو ما هي الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية والمدفوعات. أولا الشمول المالي. كلمة الشمول المالي بشكل سريع هذا اللي ما أنه كتير بصورة ما هي الشمول المالي. الشمول المالي وهي تقديم خدمات مالية لكل الشعب. هذه الفكرة، إنه في إحصائيات بتقول أكثر من حوالي 1.7 مليار و700 مليون نسمة ما عندهم خدمات مالية. فوقت لما ندخلهم ضمن الفاينانشال سيكتور this is what we call الشمول المالي أو financial inclusion. بلا شك obviously الفنتك تعطي هذه الفرصة وبتشجع، وخاصة من خلال الموبايل بانكينج اللي ذكرها أستاذ إرهام. الموبايل بانكينج، الموبايل قادر يوصل على كل المناطق لأي شخص موجود بأي مناطق نائية، وبالتالي هذه التكنولوجيا المالية قادرة تساعد بموضوع الشمول المالي، لأنه بهدف طبعا تطوير وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. موضوع الشمول المالي موضوع كتير مهم، وتقديم الخدمات المالية لمختلف المجتمعات أمر كتير مهم، والفنتك بتساعد أكيد بموضوع تعزيز الشمول المالي.
ثانياً توفير خدمات مصرفية أكثر وأكثر ملائمة للعملاء. تساهم ابتكارات التكنولوجيا المالية في تسريع عمليات التحويل والمدفوعات وكذلك تخفيض تكاليفها. ففي خدمات تحويل الأموال عبر الحدود على سبيل المثال يمكن لشركات التكنولوجيا المالية توفير خدمات مصرفية أسرع وبتكلفة أقل. بلا شك الإلكترونيك بانكينج less cost عن العمليات المصرفية بيكون فيها البنوك. ثالثاً التأثير الإيجابي المحتمل على الاستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة. إن دخول لاعبين جدد ينافسون المصارف القائمة قد يؤدي إلى تقسيم أو ما يسمى بالفريجمنتيشن سوق الخدمات المصرفية وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة. نحن هون عم نحكي على سيستميك ريسك بتخفف التكنولوجيا المالية مخاطر النظام المصرفي. طبعا إذا دخل لاعبين جدد على السوق وبالتالي صار فيه منافسين لها المصارف وبالتالي السيستميك ريسك والبيلو. الريكتك أو التكنولوجيا الرقابية وهو أمر رابع بموضوع الأوبورتيونيتيز. يمكن استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين عمليات الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية من حيث الملاحظة أن الرقابة والتنظيم يزدادان تعقيداً على الصعيد العالمي، ولكن التطوير الفعال لتطبيقات الريكتك من شأنه أن يخلق فرصاً عبر ما يسمى بالارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي. وهذا طبعا ما تحدث فيه به السيدة كريستين لاغارد في آخر برزنتيشن عملتها مع البنك المركزي البريطاني. بنفس الوقت نحن تكلمنا على موضوع الفرص، حأتكلم برضه باختصار شديد على موضوع التحديات اللي ممكن تواجهنا بموضوع الفنتك، وهي أهم طبعا موضوع الرقابة. أول شيء مخاطر استراتيجية بتتعلق بربحية المصارف. اليوم الفنتك عم تكون هي منافسة للمصارف وبالتالي في خوف معين على موضوع الربحية تاعت المصارف. مشان هيك أنا ذكرت من شوي إنه الأمر الصحي أن يصير بارتنرشيب، يصار إلى عقد بارتنرشيب ما بين هذا القطاع المالي وشركة التكنولوجيا. وأنا في أكد لكم اليوم إنه المصارف على الأقل العربية خلينا نقول هي مستعدة تماماً لعقد شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا، لأنه في توجه عام، في ثقافة عامة وخاصة لدى البنوك المركزية نحو صوب التكنولوجيا المالية، وفي ضعف بالخبرات إلى حد ما في بعض المصارف العربية، وبالتالي المصارف العربية هي مهيئة تماماً لعقد شراكة بينها وبين شركات التكنولوجيا، وبالتالي هالبارتنرشيب ما بقى في خوف على ربحية المصرف بحد ذاته. ثانياً عم نحكي مخاطر ثانية برأينا نحن كاتحاد مصارف العربية، وهي مخاطر السيستميك دايمنشن أو ما يسمى بالمخاطر التشغيلية ذات بعد نظامي سيستميك دايمنشن. هنا عم نحكي على مستوى النظام المصرفي. إذا كان هناك شركة تكنولوجيا مالية كبيرة ودخلت إلى السوق وحصل طبعا حتقدر تاخذ الحصة الأكبر من السوق المصرفي أو سوق العمليات الإلكترونية، وإذا حصل فيلر ما بهذه الشركة حيصير عندنا مشكلة هون بنسميها سيستميك دايمنشن. الأمر الثالث مخاطر تشغيلية أعلى ولكن دون بعد نظامي. مش عم نحكي على السوق، عم نحكي هون على بشكل سريع قد يزيد انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة من صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للمصرف، كما قد لا تكون نسبة تكنولوجيا المعلومات المصرفية القديمة قابلة للتكيف بشكل كاف، أو قد تكون ممارسات التنفيذ مثل إدارة التغيير غير كافية. يعني بمعنى آخر في بعض المصارف ما عندهم انفراستراكشر مهيئة فعلا لا يستخدموا مع شركات التكنولوجيا، وعقد مؤتمرات وندوات مثل هذا المؤتمر يؤدي طبعا إلى الأويرنس وبنفس الوقت بيؤدي إلى توعية لدى الموظفين بالمصارف. ولكن في شغلة بدنا نقولها هون كمان، وقت المصرف يعمل اوت سورسنج لشركة تكنولوجيا، هون في عنا موضوع أمن البيانات، واليوم عم نشهد كثير كمان قوانين مثل GDPR وغيره في موضوع أمن البيانات. يعني يجب على المصارف، ونحن ندعو المصارف، يجب على المصارف الاستثمار داخل مصارفها بالتكنولوجيا المالية وليس الاعتماد على اوت سورسنج بشركات، لأنه في حماية المعلومات. لا يجب أنه مصرف يعطي معلومات عن عميله ويطلع هذه المعلومات لخارج المصرف.
كمان موضوع مثل ما ذكرنا موضوع الامتثال، مش حارجع اعيده، موضوع الامتثال هو تحدي كبير بموضوع الفنتك وبموضوع التكنولوجيا الماليه. فينا نقول برضه انه الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الماليه بدل المصارف بيعمل تعقيد كبير وعلى موضوع الكومبلاينس، فبنرجع بنأكد انه الشراكه بارتنرشيب بين ذا فينتك والقطاع المصرفي. ختاما فينا نقول انه انظمه الدفع والتسويه دور مهم في اداره التدفقات الماليه، وهذا ما يعزز طبعا التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وخاصه في مناطقنا في المنطقه العربيه وافريقيا. ولذلك تسعى البنوك المركزيه اليوم الى دعم التحول نحو انظمه الدفع الالكتروني لدورها في سرعه تنفيذ اوامر الدفع وتداول الاموال او تدفق الاموال، وتحسين اداره المخاطر السيوله، وتحسين كفاءه اداره الاموال لدى المصارف والمؤسسات الماليه، وطبعا تنشيط قطاع التجاره الالكترونيه والتحويل المالي. قبل ما اختم كلمتي في ملاحظه بسيطه تعقيب على اللي تفضل فيه استاذ الهام. جماعه نحن مناطقنا العربيه بعدها ضعيفه. إذا بدنا نحكي شوي على القطاع المصرفي العربي، إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي هو 3.4 تريليون دولار، 3.4 تريليون دولار. إذا بدنا نقارنها بالجي دي بي بالاقتصاد العربي هو 140% من الاقتصاد العربي، يعني تخيلوا موجودات القطاع المصرفي العربي أكبر من الاقتصاد العربي 140 مرة. إذا بنقارن على التمويلات اللي عملتها على القطاع المصرفي العربي وهي حوالي 1.9 تريليون دولار، هي بتمثل تقريبا 85% من الجي دي بي. في مقاربة حلوة، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عدد سكانهم ما بيتجاوز $1 مليار، يعني خليني حتى أعطي الأرقام ولا حتى بدي أقراها. إذا بنطلع على عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية فقط لحالها حوالي 500 مليون. خلينا ناخذ البارتنرشيب بين أمريكا وأوروبا، عدد سكان الأوروبيين 328 مليون، اثنيناتهم ما بيعملوا مليار نسمة، اثنيناتهم حوالي 800 مليون نسمة، ولكن نسبة الاقتصاد بيناتهم حوالي 40% وورد وايد. يعني أوروبا وأمريكا اللي عدد سكانهم لا يتجاوز $1 حوالي 800 مليون، نسبتهم من الاقتصاد العالمي like 40%، 40%. أمريكا حوالي 25 والأوروبيين حوالي 15. إذا بناخذ نحن أفريقيا على سبيل المثال، نحن عندنا حوالي 400 مليون نسمة أو 420. أفريقيا مليار، اثنيناتنا $1.4 مليار. نسبتنا من عدد سكان العالم حوالي 18% من عدد سكان العالم. الجي دي بي اثنيناتنا ما بنعمل 5%. يعني عندنا سكان كثير كبار وشوف قد ايه نسبتنا بالاقتصاد. مش هيك انا باكد على الكلام اللي قاله الاستاذ الهام انه الفرص كثير كبيره بالتعاون ما بين العالم العربي وافريقيا وما بين العالم العربي ايضا وقارات اخرى. وشكرا وبعتذر اذا طولت. Merci Monsieur le Secrétaire Général pour cette présentation très stimulante et nous rentrons dans le vif du sujet. Nous allons poursuivre avec Madame Mouna Saïd, Secrétaire Générale de l'Association professionnelle tunisienne de banque. Mesdames et messieurs, honorable audience, je suis très honorée de participer à Afro-Asia Banking Conference ici, auprès d'éminents experts, pour débattre d'un sujet qui me tient moi personnellement à cœur, étant consciente comme chacun de vous de l'importance pour notre industrie bancaire. Et je remercie pour cela les organisateurs de m'avoir accordé cette opportunité. Il faut dire que parler juste après M. Wissem Fatour est très difficile puisqu'il a brassé beaucoup de sujets dans son intervention, mais je vais essayer d'être optimiste sur l'avenir de notre industrie. Comme vous le savez, tout au long de son existence, l'industrie bancaire a montré
montrer beaucoup de souplesse, de réactivité à adopter toute nouvelle technologie et a su asservir cette technologie au profit de la satisfaction de sa clientèle et au développement de son activité. Toutefois, l'avènement du digital dans l'industrie bancaire a un impact différent sur le métier, puisqu'il est en rupture totale avec nos pratiques depuis des années, pour ne pas dire des siècles depuis l'existence de la banque, et demande de ce fait énormément d'agilité dans l'approche de la part des acteurs financiers, mais également de la part des régulateurs, pour mettre en place le cadre légal idoine. L'enjeu est d'autant plus important que la génération Y, composée de jeunes de moins de 25 ans, ayant acquis une maîtrise intuitive de l'informatique et de l'Internet, d'où leur surnom de Digital Native, est de loin très important, très large, en nombre en Afrique et en Asie, 40 à 60% de la population du continent. Cette donne démographique fait que cette frange de la population mondiale est de plus en plus connectée. D'une année à l'autre, la progression est exponentielle. Via les différents canaux digitaux, et en particulier le smartphone, donc représente un marché de centaines de millions de consommateurs, exigeants et impatients, ayant des comportements différents de leurs parents, mais également, en même temps, ce marché de jeunes constitue une population innovante et capable de développer des applications à forte valeur ajoutée, qu'ils publient d'ailleurs tout seuls sur Apple Store et ailleurs. Ces applications permettent de mieux satisfaire les besoins des consommateurs dans différents domaines, agriculture, santé, éducation. Mais en ce qui nous concerne, facilitent surtout l'accès aux services bancaires et financiers. Si toutefois, ces jeunes sont bien encadrés et trouvent un écosystème favorable à l'innovation. C'est les fintech, ou l'avènement des fintech. Le mouvement de transformation initié par les fintech représente une opportunité seulement pour les acteurs qui comprendront comment et dans quelle mesure les fintech impacteront leur activité. Les acteurs qui sauront entreprendre les bonnes actions et qui sauront tirer les leçons du passé et faire preuve de proactivité dans la conduite du changement. Grâce à leur maîtrise technologique, les fintech stimulent les efforts de modernisation au sein du marché bancaire et financier. Nous, les banques, on restera leader du marché, mais notre capacité à développer des partenariats avec un écosystème en extension deviendra un facteur clé de différenciation. Par ailleurs, l'émergence du crowdfunding et des plateformes en ligne proposant de nouvelles et multiples sources de financement à des segments de clientèle encore peu exploités incite les acteurs traditionnels, nous les banques, à intervenir en amont. Tout cela est bien beau puisqu'il permet de répondre à un objectif noble d'inclusion financière, comme il l'a très bien souligné M. Issa Fatour, une inclusion financière d'une population privée de droit minimum à l'accès au financement. Mais sommes-nous prêts à cette transformation digitale qui nous bouscule tous les jours? Plusieurs questions. Quel cadre juridique se prêterait le mieux pour protéger le client traitant des opérations en ligne, avec sa banque ou son assurance? Je pense ici à la protection des données personnelles, la protection contre la fraude, la valeur de la signature électronique, la valeur juridique de la signature électronique en cas de procès devant le tribunal. Quel dispositif mettre en place pour accompagner la digitalisation des banques en termes de cybersécurité, les crimes financiers connaissant malheureusement une montée fulgurante aussi importante que l'avènement du digital? Sommes-nous prêts à gérer convenablement la carrière des jeunes et moins jeunes cadres de banque qui voient leur carrière et leur métier changer presque tous les jours? On ne peut se lancer dans la conquête des clients, particuliers ou professionnels, petites et moyennes entreprises ou grands groupes, via la banque digitale, si nous ne sommes pas en mesure de les rassurer et gagner leur totale confiance, et que si on est capable de répondre au moins aux aspects que je viens de citer. Nous, à l'Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers, nous travaillons beaucoup sur les sujets avec l'ensemble des parties prenantes et en particulier les autorités tunisiennes
la Banque centrale, le ministère des Finances, le ministère de la Technologie et de l'Économie numérique, pour avancer rapidement, mais sûrement sur le chemin de la digitalisation. Je cite à titre d'exemple un certain nombre d'évolutions et des progrès que nous avons réalisés depuis quelques années. Récemment, le Startup Act a été promulgué. C'est une loi qui permet de donner des procédures très simplifiées pour les startups, et en particulier celles qui sont versées dans les nouvelles technologies, donne des avantages et des conditions très avantageuses pour aider les jeunes à lancer leurs affaires. Un autre cadre juridique est en cours d'élaboration pour cadrer l'activité de crowdfunding. Nous lançons dans quelques mois une solution de mobile payment. C'est une initiative sur laquelle nous avons travaillé au niveau de l'association pour permettre le paiement via smartphone ou autre, ou n'importe quel autre support, et faciliter l'inclusion et financière de plusieurs personnes non encore bancarisées. Un projet de loi sur la protection des données est devant l'Assemblée en discussion et cadrera prochainement tout ce qui est manipulation de data, des données personnelles. Et enfin, nous avons travaillé avec l'Agence nationale de sécurité informatique pour créer un Computer Emergency Response Team au sein de l'association. Son rôle est de veiller et protéger les systèmes d'information des banques, membres de l'association, tous les jours, 24 sur 24, 7 jours sur 7, contre toute menace ou malware qui pourrait survenir. Ce CERT fait également beaucoup de formations avec les responsables de sécurité informatique des banques pour les garder toujours up-to-date de toute nouveauté ou toute menace qui pourrait menacer les systèmes d'information des banques. Les sujets qui sont débattus dans les différents panels de cet important événement aujourd'hui montrent à quel point nous faisons face tous aux mêmes défis. Nous gagnerons à mutualiser nos réflexions, à fédérer nos efforts pour aller plus vite et plus loin. J'espère que notre conférence aujourd'hui aboutira à des recommandations concrètes pour matérialiser ces ambitions. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs, donc le temps devient très précieux. Il nous reste encore 2 interventions. Je voudrais donner la parole à notre vice-président, M. Eric Ouattara, pour un message de notre présidente, Mme Assiata Sidibé, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous, retenue par des impératifs à Bamako. Et ensuite, bien sûr, la parole sera donnée à M. Kobesi de la Banque centrale d'Éthiopie. Eric, merci. Honorables invités, je voudrais en fait m'excuser pour notre présidente, Mme Aissata Sidibé Koné, qui n'a pas pu être là ce matin avec nous parce qu'elle est retenue, parce qu'il y a la commission bancaire en fait qui commence une inspection de sa banque, donc la régulation qui est avec elle, donc malheureusement elle ne pourra pas être là avec nous ce matin. En son nom, en fait, je voudrais dire d'abord merci en fait et féliciter vivement les organisateurs de cette grande rencontre des banques asiatiques, turques et africaines. Annoncé depuis quelques mois, ce forum est devenu aujourd'hui une réalité dans cette belle ville d'Istanbul. Istanbul, qui est une cité cosmopolite et métropole économique majeure de la République de Turquie, avec ses 12 millions d'habitants, est un joyau de la diversité culturelle, un pont entre l'Asie, l'Europe. C'est donc pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole au nom de ma présidente à cette rencontre des banques asiatiques, turques et africaines, au nom du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique et en mon nom personnel. En premier lieu, je tiens d'abord à remercier d'avoir associé le club à ces rencontres
qui sans nul doute offre une grande opportunité aux participants afin de mettre en valeur les nombreux potentiels économiques et financiers de ce beau modèle de développement. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers participants, permettez-moi de vous présenter en quelques mots le club. Le club a été créé en janvier 1989 à Lomé au Togo, au lendemain des restructurations bancaires des systèmes financiers africains et des chocs répétés des années 80. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une association sans but lucratif, réunissant l'état-major des banques africaines, président, vice-président, directeurs généraux adjoints. Sa mission est de satisfaire les besoins d'information, de formation de ses membres, de susciter et de faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre. Pour cela, il s'est doté de 4 axes stratégiques suivants, axes prioritaires qui déjà préfiguraient les réflexions à venir. Le premier axe est la mise en place d'un laboratoire d'idées, instance de réflexion et de recherche sur l'avenir de la banque africaine pour les 10 années à venir. Le club a en projet, en perspective, la publication d'un ouvrage collectif sur les enjeux auxquels fait face les banques africaines pour les prochaines 10 à 20 prochaines années. Le deuxième axe d'action est de susciter et de renforcer des liens de partenariat avec les institutions qui œuvrent dans un même sens pour la modernisation et le développement des services financiers africains. Notre présence aujourd'hui à ce forum des banques asiatiques, turques et africaines s'inscrit d'ailleurs dans cette optique. Le troisième axe de notre action porte sur la formation des ressources humaines dans les banques, des membres du club, un programme que nous poursuivons notamment avec les formations top management. Enfin, le quatrième axe de notre action a trait à l'appui aux associations des filières métiers créées par le club qui concerne notamment les juristes, les gestionnaires des ressources humaines et plus récemment l'association des responsables chargés de la conformité dans nos banques. Dans le cadre de ces activités, le club organise chaque année 2 grandes rencontres. D'abord les journées actuelles thématiques qui se tiennent en février chaque année dans les pays africains avec pour objectif d'échanger des idées, de débattre et de partager des réflexions et expériences sur les thèmes d'intérêt commun. Puis en juin, un forum d'été pour des échanges d'expériences et une meilleure connaissance des autres places financières qui interactent avec le continent africain. Les actions et les résultats obtenus par le club, notamment les échanges menés avec les places économiques financières comme l'île Maurice, la Suisse, le Maroc, l'Allemagne, l'Afrique du Sud, le Vietnam, pour ne citer que ceux-là, sont des exemples qui se poursuivent dans le cadre des objectifs de ce forum. Excellences, honorables invités, au moment où s'ouvrent ces rencontres, je n'ai aucun doute que cet événement permettra aux participants ici présents d'explorer les domaines pointus touchant au FinTech, à la digitalisation, et débouchera grâce aux rencontres B2B à des partenariats financiers et économiques gagnant-gagnant. Pour conclure, je voudrais vous redire avec plaisir le plaisir que j'éprouve d'être parmi vous et renouveler l'appui du club pour ce type de rencontre qui, au-delà de la mise en contact, favorise la concertation, les échanges et le partenariat pour la modernisation des services financiers. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Excellente journée. Bien, voilà, nous sommes presque à la fin de notre session d'inauguration, d'ouverture. Je donne la parole à Monsieur le représentant de la Banque centrale d'Éthiopie, Monsieur Gobiz. You have the floor. Members of the diplomatic community, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. First of all, I would like to thank the organizers who sacrificed their time and resources for us to be here. I'm delighted to be here in this important conference. Before proceeding, let me emphasize my focus in this speech. I will be speaking about 2 issues, the Ethiopian banking industry and Turkish investment in Ethiopia.
distinguished guests, ladies and gentlemen, the Ethiopian banking industry is currently comprised of a central bank, 2 government-owned banks, and 16 private banks. It has been over 2 decades since Ethiopia partially deregulated the banking sector. Domestic private commercial banks were allowed to operate and state-owned banks were restructured. The National Bank of Ethiopia controls the minimum interest rate banks must pay on savings and time deposits, while lending interest rates are allowed to float. Currently, there are, as I said before, all the 18 banks except one, which is the Development Bank of Ethiopia, are considered as commercial banks and provide universal banking services. All banks currently run about 5,000 branches. All the commercial banks appear to be safe, sound, and resilient. However, we admit that the banking sector is still dominated by one state-owned giant, the Commercial Bank of Ethiopia. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as of December 2018, this bank covered over 65% of the industry's credit and over 60% of deposits. At the same time, the lion's share of the credit goes to the public sector. This is largely for investment in power generation, railway construction, and development of industrial parks, believed to enhance competitiveness of the private sector. The other state-owned bank is the Development Bank of Ethiopia, which provides loans to investors operating in priority sectors. It extends short, medium, and long-term credit for viable projects, including industrial and agricultural ones. The Development Bank of Ethiopia also provides other banking services such as checking and saving accounts to its clients. The National Bank of Ethiopia, which is the central bank, aims to foster monetary stability and a sound financial system, maintaining credit and exchange conditions conducive to the balanced growth of the economy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, next is my other area of focus, Turkish investment. Turkish investment in Ethiopia is not new, neither is its diplomatic relations. Turkey's first mission in Africa was opened in Ethiopia in 1912, when it was the core of the Ottoman Empire. However, a significant growth of Turkish investment is observed recently. No less than 244 companies from Turkey registered their business in Ethiopia over the past 15 years. 95 Turkish companies created 21,000 employment opportunities in Ethiopia. In this conference, I hope for a fruitful and constructive discussion in order to promote economic and financial development and cooperation between the two brotherly continents. Thank you. Merci, Monsieur Gobesi. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause à présent, donc de quelques minutes, d'environ une quinzaine de minutes, et nous reprendrons donc la session avec le président Habib Karaouli, qui sera le modérateur de notre première table ronde. Merci, et je vous souhaite encore une fois la bienvenue.